गाँव जेन कमिटी भाई मैंने हमके राखिछ हाँ तो ई गाँव भाई मैंने कहसन जे इस शिव पूजारी के आम डाकनु मंदिर पूजा करवा लगी आमर गाँव सब टुकेल मन ना पचरे पचरी खाली एमपी की नौसिया टुकेल पार्सल करुछि बोलुछ तो मते भी हेंता मोर ना कहबा लगी पिला तो बड़ा डर लागुछि गो ये सुना तो टुकल मैंने रहबाटा भल की टुकल मैंने जीवाटा भल सिना गो ममो टुकेल मन के गाना एमपी ने घर पार्सल करवाटा भल हेटा भल पुता गासवा जीवे खावे रे मा घरो संसार करबे छुआ पुता नाती नातन बहता पुत्र करबे पुता सते हे जना गो ममो ए पिला हां तुम बरे भेन ना गुटे ऑनलाइन सेंटर टे खोली हां আর জানিছ তো হবে আমার সে মোহন মাঝি সরকার हां সমস্ত কে সুভদ্রা যোজনা থরে থরে দুই থর তিন তিন থর পয়সা লে না হেলে মোটা থরে বিনি পড়বার তালে পিলা মোর যদি আধার কার্ড না কই বলে লিংক কর দেব কা বলুছে এটা সে পিএম কিষান পুড়ি জেগো ঝকা ঝক সত্যি কা চিনা গো ও মো নাগা কই দউছে মন দেন দে করে শুনো তো পিলা हां हां मन के ध्यान के गुटे ना